doon? Tuyok-tuyok lang ta. Yay, Lake Danau. Okay. May kika mo magpaddle-paddle. Sige mo diriton? No? Katong wala pa nila open so di makaliguan dito rin ako natin. Pag pandemic open na dili. Open man siya pero dili kuan lagi. Wala tourist ba? Okay. So kamo lang. Ay. Kana lang na mga friends na locals. Mga locals lang, wala silang gidawat og tourist. Bisag tagalaing barangay basta way kailan. Bawal. Hello, no? Campsite to dire. Mausad. Wow. Hi. Okay. Lake Danau. Ay sis, saling ako sis. Okay ra gyud. Ikaw ba sige transport ha? Ah. 1, 2, smile. Picture. Wait. 1, 2, 3, smile. Yan na. Okay. Unsa man eh? One more? Okay, one more. One more? Yay! Duta sana niyang kamera, oy. Ha? Magda sa ubos corals ba? Coral sa dire lumot ng subusan ni. Lumot ba di ay? Lumot man gyud sa ubos. Kanang dong nakay kaila silawan, dong? Silawan nga furniturean? Wala. Wala? Aliwan daw. Kanindot. Uy, look at that. So nice. Nice kaayo. Look at the mountains. Yan ay bangka. Bangka naghatod og food na mo ganina. Naghatod na sad sila food karon. So na say food. Basing ganahan kag na-shout out doon. Wala. Wala dito iya Brondon. Okay ra na doon. Uy, nangaon na mo diha. Now, last na ni. Ay! Wala. Yay! Done na mi.